ପାଟିରେ ଦେଲେ ମିଳେଇଗଲା ପରି ପୁରା ରସୁଆ ପିଠା। ସିଏ ପୁଣି ମାତ୍ର 1 କପ୍ ସୁଜିରୁ ତିଆରି। ତ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ପିଠାଟା କେତେ ନରମ ତୁଲତୁଲିଆ ବନିଛି। ପିଠା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ସେତିକି ହିଁ ସୁଆଦିଆ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ରଶ୍ମି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ସୁଜିରେ ତ ଆପଣମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପିଠାପଣା ବନାଉଥିବେ। ଥରେ ସୁଜିରେ ଏହି ରସୁଆ ପିଠାକୁ ନିହାତି ଟ୍ରାଏ କରିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି ପିଠାର ରେସିପି ନିଶ୍ଚୟ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ରେସିପି। ପ୍ରଥମେ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରି ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍ ବସାଇ ନେଇଛି। ପ୍ୟାନ୍ ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ହେଲା ପରେ ଏବେ ଗୋଟେ ମେଜରମେଣ୍ଟ କପ୍ରେ ମାପିକିନା 1 କପ୍ ଦେଇଦେଉଛି ସୁଜି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏଇଟାକୁ ଓଜନରେ କହିବେ ତ ପାଖାପାଖି 200 ଗ୍ରାମର ସୁଜି ନେଇଥିଲି। ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଦେଖି ସୁଜିକୁ କମ୍ ଅଧିକ କରି ନେବେ। ତ ଏବେ ଏହି ସୁଜିରେ ଆମେ ପାଖାପାଖି 2 ଚାମଚ ହେବ ଦେଇଦେବା ଘିଅ। ଘିଅ 2 ଚାମଚ ଦେଇ ଏହି ସୁଜିକୁ ଏବେ ଆମେ ଭଲସେ ଟିକେ ଭାଜି ନେବା। ସୁଜିକୁ ହାଲକା ଟିକେ ଭାଜି ନେଲେ ତାର କଞ୍ଚା ସ୍ମେଲଟା ପଳେଇବ। ତା ସହିତ ଏହି ସୁଜିରେ ଆମେ ଯେଉଁ ପିଠାଟା ବନେଇବା ନା ସେ ପିଠାଟା ଖାଇବା ପାଇଁ ବେଶ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ଏହି ରେସିପି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନେ କେଉଁ ଜାଗାରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇପାରିବି। ସୁଜିକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଭାଜୁଥିବେ ନା ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ ହିଁ ରଖିଥିବେ, ବିଲକୁଲ ହାଇ କରିବେନି। ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ସୁଜିକୁ ଭାଜିଲେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ, ସେଇଟା ଜଲ୍ଦି ପୋଡ଼ିଲା ଟାଇପ୍ର ହେଇଯାଇଥାଏ, ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ଭଲସେ ଟିକେ ଭାଜି ହେଇନଥାଏ। ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖିକି ପାଖାପାଖି 3ରୁ 4 ମିନିଟ୍ ଏପଟ ସେପଟ କରି ଭାଜି ନେବେ। ସୁଜିର କଞ୍ଚା ସ୍ମେଲ୍ ଯିବା ସହିତ ସୁଜିଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଭାଜି ମଧ୍ୟ ହେଇଯିବ। ସୁଜିରେ ତ ଆପଣମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପିଠା ବନେଇ ଖାଇଥିବେ। ଥରେ ସୁଜିରେ ତିଆରି ଏହି ରସୁଆ ପିଠାକୁ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଟ୍ରାଏ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ପିଠାଟା କେମିତି ଲାଗିଲା। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ପିଠା ନିଶ୍ଚୟ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ତ ସୁଜିକୁ ପାଖାପାଖି ଏଠି ମୁଁ 1ରୁ 2 ମିନିଟ୍ ଭାଜି ସାରିଲାଣି। ସୁଜିକୁ ଏଠି 1ରୁ 2 ମିନିଟ୍ ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ ତ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସୁଜି ଏଠି ଆମର ପୁରା ଝୁରଝୁରା ଟାଇପ୍ର ହେଇଗଲାଣି। ସୁଜିକୁ ଆମେ ଏମିତି ହିଁ ଭାଜି ନେବା। ଏଠି ମୁଁ କହି ରଖୁଛି, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି ରେସିପି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିନେବେ। ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ରେ ଦେଖୁଥିଲେ ଫଲୋ କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେନି। ତ ସୁଜିକୁ ଭାଜିବାର ପାଖାପାଖି 2-3 ମିନିଟ୍ ତ ଆମର ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ସୁଜି ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଏହି ସୁଜିରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଦେଇଦେବା ଲୁଣ। ଲୁଣଟି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ କେତେ କମ୍ ଦେଇଥିଲି। ଲୁଣ ଦେଇ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଏଠି ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିବା କ୍ଷୀର। ଯେଉଁ ମେଜରମେଣ୍ଟ କପ୍ରେ ମାପିକି ମୁଁ ସୁଜି ନେଇଥିଲି ସେଇଥିରେ ମାପିକି କ୍ଷୀର ନେବା। ଯେତିକି ଆପଣମାନେ ସୁଜି ନେଇଥିବେ ତାର 1.5 ଗୁଣା ଏଠି ଆମେ କ୍ଷୀର ନେବା। ଯେମିତିକି ମୁଁ ନେଇଥିଲି 1 କପ୍ ସୁଜି, ସେଥିପାଇଁ 1.5 କପ୍ ନେଇଥିଲି ଏଠି କ୍ଷୀର। କ୍ଷୀରକୁ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆକୁ ଏମିତି କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଗୋଳେଇ ଚାଲିବେ। କ୍ଷୀର ଜାଗାରେ ଆପଣମାନେ ଏଠି ପାଣି ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ କ୍ଷୀର ଦେଲେ ଟିକେ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ପିଠା ଖାଇବା ପାଇଁ। ଏବେ ଆକୁ ଆମେ ଗୋଳେଇ ଗୋଳେଇ ଆର ଗୋଟେ ସଫ୍ଟ ଜନ୍ତୁଣିଟେ ଆମେ ବନେଇ ନେବା। ତ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା କେତେ ବହଳିଆ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆଉ 1-2 ମିନିଟ୍ ଆକୁ ଏମିତି ଗୋଳେଇ ନେଲେ ଆମର ଜନ୍ତୁଣି ଏଠି ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ। ତ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜନ୍ତୁଣି ଏଠି ଆମର ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି। ସୁଜିର ଏଇ ଜନ୍ତୁଣି ଏମିତି ହେଇସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଆମେ ଅଫ୍ କରିନେବା। ଏବେ ଏଇ ଜନ୍ତୁଣିକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜାଗାକୁ କାଢ଼ି ନେବା। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଅଫ୍ କରିନେଇଛି। ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ଉପରକୁ ଏଇ ଜନ୍ତୁଣିକୁ କାଢ଼ି ନେଉଛି। ଜନ୍ତୁଣିକୁ କାଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଏଇ ଜନ୍ତୁଣିକୁ ଆମେ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବା। ପୁରାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବିଲକୁଲ ବି ଥଣ୍ଡା କରିବେନି, ହାଲକା ଉଷୁମ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଆକୁ ଆମେ ଚକଟିବା। ଜନ୍ତୁଣି ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଥଣ୍ଡା ହେଇସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଚକଟିଲେ ସେଇଟା ଭଲସେ ଚକଟି ହେଇନଥାଏ। ତ ଜନ୍ତୁଣି ଉଷୁମ ଉଷୁମ ଥିବ, ହାତକୁ ଟିକେ ଗରମ ଲାଗୁଥିବ, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ହାତରେ ଅଳ୍ପ ତେଲ ହେଉ କି ଘିଅ ହେଉ ଦେଇକି ତାକୁ ଆମେ ଚକଟି ନେବା। ତ ଏଇଠି ଜନ୍ତୁଣି ଆମର ଉଷୁମ ଅଛି, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ଆକୁ ଭଲସେ ଟିକେ ଚକଟି ନେଉଛି। এই ଜନ୍ତୁଣିଟାକୁ ଆପଣମାନେ ପୁରା ଭଲସେ ଚକଟିବେ। ଭଲସେ ଆକୁ ନ ଚକଟିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ପିଠାରେ ଆମର କ୍ରାକ୍ ଆସିବ। ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ପିଠା ବନେଇବା ସେଥିରେ ବିଲକୁଲ ବି କ୍ରାକ୍ ଆସିଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି। ତ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜନ୍ତୁଣିକୁ ମୁଁ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଚକଟି ନେଇଛି। ଭଲସେ ଏମିତି ଚକଟି ସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଏଇ ଜନ୍ତୁଣିରୁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଆମେ ହାତରେ ନେବା। ଯେମିତି ଆମେ ରୁଟି ବନାନ୍ତି ନା ତାଠାରୁ ଛୋଟ ଗୋଳାଟେ ମୁଁ ହାତରେ ନେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ପିଠା ବନେଇବା। ପିଠା ବନେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ এই ଗୋଳାକୁ 2 ହାତରେ ଦେଇକିନା ଭଲସେ ଟିକେ ଚକଟି ନେବା। ଚକଟି ସାରିଲା ପରେ ପୁରା ଗୋଟେ ଗୋଲ ଟାଇପ୍ର ବନେଇ ନେବା। ପ୍ରଥମେ ଏଠିଆକୁ ମୁଁ ଭଲସେ ଟିକେ ଚକଟି ନେଉଛି। ଏମିତି ଭଲସେ ଟିକେ ଚକଟି ନେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ପିଠାରେ ବିଲକୁଲ ବି କ୍ରାକ୍ ଆସିବନି, ପିଠା ପୁରା ସୁନ୍ଦର ବନିବ। ତ ପିଠାକୁ ଟିକେ ଚକଟି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଏମିତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଗୋଟେ ଗୋଲ ବନେଇ ନେଇଥିଲି। ଗୋଲ ବନେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ହାତରେ ଟିକେ ଆମେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିନେବା।
तापरे आमे गोटे सेप दबा। आज मु आपनମାନଙ୍କ सहित हार्ट सेप रो पिठार रेसिपी शेयर करछि। तो एबे चलंतु गोटे हार्ट सेप हम दे दबा। एठी मु जेमती बनौछि आपण माने सेमिति ए पिठा को बनै परिबे। नाइ तो आपण मानकु जेमिति पसंद आपण माने से हिसाब रे ए पिठा को बनै परिबे। तो एठी देखि परथिबे पूरा हार्ट सेप रो पिठा हमर एठी रेडी हो जाइछि। पिठा हमर एमती हेई सारला परे ए पिठा को आमे टिके डिजाइन करिबा। डिजाइन करिबा पई ए पिठार चारि साइड रे आमे छोट छोट कट लगेबा। कट लगेया पे एटी गोटे छोट चामच नहीं जिबा। चामच साहाଯ୍य रे आमे छोट छोट कट लगेबा। तो एटी देखि परथिबे जेमिति ए पिठार मु कट लगौछि। जदि आपण माने एमिति हार्ट शेप रो पिठा बनैबा पे चाहौथिबे ताले एमिति ही कट लगेबे। एमिति कट लगेले देखिबा पे टिके सुंदर लागिथाए। आ जो जिंसटा देखिबा पे सुंदर लागिथाए सेई जिंस को खाइबा पे इच्छा ही हेइथाए। पिठार दुई पट साइड रे आमे हल्का हल्का कट लगे नबा। तो गोटे पट साइड रे मु कट लगे सरला परे एबे आर पट साइड रे कट लगे नउची। आपण जदी एमिति एई पिठा को बनेबा पे चाहू नथिबे ताले आपण माने पूरा गोल गोल टाइप रो जेमति हमर गोलाप जामु बनिया हुए सेई टाइप रो बनै नेगी ताकू आपण माने छाणी परिबे। तो एठी हमर प्रथम हार्ट शेप रो पिठा रेडी। तो एबे चलंतु सेम प्रोसेस रे आमे सबु जाक पिठा को बनै नबा। दुई पट साइड जो कट लागिची देखि परथिबे केते सुंदर देखा होची। तो एबे चलंतु सेम प्रोसेस रे आमे सबु जाक पिठा को प्रथमे बनै नबा। सबु जाक पिठा को बनै सरला परे एबे चलंतु ए पिठा को आमे छाणी नबा। पिठा छाणीबा पई तेल एठी अल्प भल से गरम कर रखतिली। तेल हमर भल भाबरे गरम हे सरला परे बनै रखिथिबा पिठा सबु को ए गरम तेल रे देइतबा। गैस रो फ्लेम को एई जगह रे मीडियम रे ही रखिथिबा। मीडियम फ्लेम रे पाका पाकी 3-4 मिनिट रे हमर पिठा सबु बढ़िया से छाणी हे जिवो। तो सबु जाक पिठा को एठी देई सरला परे पिठार गोटे पट भल भाबरे हबा पर्यंत अपेक्षा करिबा। गोटे पट साइड हल्का हल्का कलर आसी गला परे एबे पिठा को आमे आर पट को पलटै नबा। पिठा को छाणीला बेले प्रथम रु शेष पर्यंत गैस रो फ्लेम को मीडियम ही रखिथिबे। बिल्कुल हाई करिबेनी। मीडियम फ्लेम रे रखी पिठा को छाणीले पिठा भितरु भल भाबरे सिझि जिवो। हाई फ्लेम रे पिठा छाणले कोन हेइथाय ना ऊपर तो हेइ जाइथाय भितरु भल भाबरे सिझि नथाय। तो पिठा को एपट सेपट करी किछि समय छाणीला परे तो एठी देखि परथिबे पिठार कलरटा बहुत सुंदर हेइ आसलानी। पिठार कलर एमिति हेइ गला परे जानिबे जे पिठा हमर एठी भल भाबरे हेइ गलानी। तो एबे ई पिठा सब को आमे गोटे प्लेट को काढी नबा। तो पिठार कलरटा केते सुंदर देखा होची देखिकी आपण माने जानि परथिबे। तो एबे चलंतु सबु जाका पिठा को आमे छाणी सरला परे आउ जो बळका पिठा अछि से पिठा को ए गरम तेल रे देई आमे छाणी नबा। सबु जाक पिठा को छाणीकी मु गोटे प्लेट रे रखि नेथिली। एबे चलंतु बळका पिठा सब को छाणी नबा। बळका पिठा सब को छाणी सरला परे सबु जाक पिठा को एठी मु गोटे प्लेट को काढी नेछि। तो एठी देखि परथिबे पिठा वाला केते सुंदर हमर बनिछि। पिठारे बिल्कुल भी क्रैक नहीं। तो एबे चलंतु ए पिठा पे गोटे सीरा बनेबा। सीरा बनेबा पे गोटे कप रे मापिकी गोटे कप देथिली चीनी। जेतिकी आपण माने चीनी नेथिबे सेतिकी देबे पानी। कारण एठी हमको गोटे पतला सीरा बनेबार अछि। एबे सेथिरे गोटे गुजराती दे दबा। एबे चीनी भल से मेल्ट होवा पर्यंत आमे अपेक्षा करिबा। हाई फ्लेम रे गोटे रु 2 मिनिट आकु भल से फुटेला परे तो चीनी हमर भल से पूरा मेल्ट हे जिवो। तो एठी देखि परथिबे हाई फ्लेम रे मको फुटौची। एई सीरा को आपण माने बिल्कुल भी मोटा वाला सीरा बनेबेनी। जदि आपण माने मोटा सीरा बने नेबे ताहाले कोन होबना पिठार भीतर को सीरा बिल्कुल भी जीवनी। एमिति पतला सीरा बनेबे देखिबे पिठाटा पूरा जुसी ही बनिबो। तो एठी हमर चीनी पूरा भल भाबरे मेल्ट हे गलानी। आउ गोटे मिनिट आकु आमे टिके फुटै नबा। गोटे मिनिट भल से टिके फुटै सरला परे आमे एथिरे पिठा सब को ऐड कर नबा। तो एठी देखि परथिबे हमर ए सीराटा केते पतला बनेछि। तो एबे चलंतु सीरा हमर तो एठी रेडी हे गलानी। एबे ए सीरा रे आमे बनै रखिथिबा पिठा सब को देई दबा। गैस रो फ्लेम को सेमिति ही हाई रे रखिथिबे। एठी सीरा रे सबु जाक पिठा को देई सरला परे हाई फ्लेम रे आकु गोटे मिनिट आमे फुटै नबा। तो गोटे मिनिट फुटै सरला परे एबे आमे कोन करबा ना गैस रो फ्लेम को बिल्कुल ऑफ कर नबा। तो एठी देखि परथिबे माको टिके फुटै नेथिली। तापरे गैस रो फ्लेम को बिल्कुल ऑफ कर नबा। ऑफ करि सरला परे आकु आमे कवर करके 10 मिनिट पई छाड़ीबा। 10 मिनिट पर देखिबे सबु जाक सीरा हमर पिठा सोक कर नेथिबो। तो एबे आकु मु कवर करके 10 मिनिट पई छाड़ी दउची। 10 मिनिट परे आमे कवर काढिकी पिठा को चेक कर नबा। तो एठी देखि परथिबे हमर 10 मिनिट हे गलानी। एबे चलंतु चेक कर नबा। तो एठी देखंतु बिल्कुल भी गोटे बुंदा हेले भी सीरा हमर नाही। सबु जाक सीरा को पिठा पूरा बढ़िया से सोक कर नीची। एमिति पिठा बनैले पिठा पूरा रसुआ ही बनिबो। तो एठी आपण माने देखिकी जानि पारुथिबे पिठाटा केते रसुआ बनिची। पिठा देखिबा पई जेतिकी सुंदर लागुची खाइबा पई सेतिकी ही स्वादिया। आशा करूची आपण मानकु आजिर ही पिठार रेसिपी निश्चय पसंद आस्तिबो।
ପୁଣି ଆସିବି ଗୋଟେ ନୂଆ ରେସିପି ନେଇ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।